إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أه، كما قلنا في هذه القناة يعني غادي نعالجو بزاف د المواضيع اللي هي المواضيع تفيقنا شوية وصافي، يعني من باب فذكر، ماشي فذكر في الجانب الديني، مي في الجانب الاجتماعي والاقتصادي والسياسي. يعني كل ما حنا كنعيشوه كاين شي حوايج ما كنردولهمش البال. علاش؟ لأن الإنسان مشغول الخدمة و... وكرة القدم في التلفزيون، يعني كرة القدم كتاخد واحد الوقت كبير، زيدها يعني المسلسلات والأفلام. إذا الإنسان الله يكون في العون ما كتبقاليش الوقت يعني يشوف الحوايج اللي ما ينفعوه. كنا يعني داخلين في هاد الدوامة هادي اللي يعني ما غاديش تخرجنا. حنا ماشي زعما عكس، كل واحد عنده هواية ديالو، كل واحد اش كيبغي. ولكن كاين شي حوايج اللي ما تقدرش تعيش وانت يعني غافل عليهم، لان هاد الوقت هذا يعني الانسان خصو يوعى شنو كيوقع في المحيط ديالو. دونك حنا ان شاء الله غادي نتكلموا على يعني في الفرص القادمه ان شاء الله نهضروا مثلا على لي زامبو، شنو هما لي زامبو، علاش، التاريخ ديال هاد لي زامبو هادو يعني، ولا لا بونك كيفاش كتمشى البنكة وعلاش البنكة، ولا المظاهرات. يعني كاين مظاهرات تقريبا كل يوم في العالم كله، واش هاد المظاهرات كيغيروا شي حاجة او لا؟ هادشي كنعيشوه بلا ما كنردوا ليه البال. ولكن غير يعني منين غادي نعالجوا هاد المواضيع هذا يعني كنا غادي نفهموا احسن، وغادي يولي عندنا من تفرج في الاخبار ولا تقرا جريدة غادي تفهم يعني احسن من قبل. يعني حاجة، اي حاجة كترد ليها البال الا هو كتفهمها مزيان يعني. أه، نحاول on va essayer de traduire un peu en français. Donc, sur cette chaîne, on va essayer de traiter quelques sujets qui sont importants dans notre vie quotidienne. Comme j'ai dit, le boulot, la télé, et bon, la tablette, les portables, les séries de télé, les films, tout ça. Donc, on n'a plus le temps de faire attention à ce qui se passe autour de nous. Et nous, on va essayer de traiter quelques sujets c'est-à-dire qui nous concernent. Comme j'ai dit, par exemple, on va parler des impôts, l'histoire des impôts, pourquoi les impôts. La banque, c'est quoi une banque, l'histoire des banques, et ça sert à quoi une banque. Les manifs, l'histoire des manifs, pourquoi les manifs, est-ce que ça sert à quelque chose. Mais aujourd'hui, on va parler euh, de droit de vote. Donc, le droit de vote, on va commencer par l'histoire du vote, et après, on va essayer d'expliquer est-ce que ça sert à quelque chose ou pas. Bon, peut-être que je ne vais pas donner mon avis, mais on va commencer d'abord par l'histoire du vote. Donc, en France, chaque pays a son histoire, hein. L'histoire du vote au Canada, c'est pas la même en France, c'est pas la même aux États-Unis, chaque pays a son histoire. Donc nous, ce qui nous concerne, c'est l'histoire de la France. Donc la Constitution du 3 septembre 1791, seuls les hommes avaient le droit de voter, seulement les hommes qui ont plus de 25 ans et qui payent un impôt direct, ce qu'on appelait CENS, pas avec un S mais avec un C, C-E-N-S. Et on appelait ces gens-là, c'est-à-dire 25 ans, payer les impôts, et ces gens-là, on les appelait les citoyens actifs. Et les gens qui ne payaient pas d'impôts, c'est-à-dire si vous travaillez et puis vous ne payez pas d'impôts, on les appelait les gens passifs. Donc ces gens, ces citoyens actifs, c'est-à-dire il se passait un truc, ce qu'on appelait à l'époque un suffrage indirect. Car ces citoyens de 25 ans qui payaient les impôts, ce qu'on appelait les citoyens actifs,
élisent des électeurs du second degré. C'est-à-dire, on va élire les gens qui vont élire d'autres personnes. Donc, disposant de revenus plus élevés, ces gens-là, c'est-à-dire qu'on va élire, c'est des gens qui gagnent plus que nous. Donc, élire pour élire quelqu'un qui peut voter. Je vais être plus clair. C'est-à-dire, les citoyens actifs élisent des électeurs du second degré disposant de revenus plus élevés et qui, à leur tour, élisent les députés à l'Assemblée nationale législative. Donc, quelqu'un qui paye les impôts, mais qui a un salaire, bon, qu'on peut appeler maintenant SMIC, ça n'existe pas, hein, attention, seulement pour comparer un petit peu. Donc, ces gens-là élisent les gens comme eux et qui gagnent plus qu'eux. C'est-à-dire qu'ils élisent la classe moyenne pour que cette classe moyenne puisse élire les, les députés. Donc, il y avait le vote à plusieurs niveaux et les citoyens n'étaient pas égaux. Ça, c'était en 1791. 1799, bon, je ne vais pas raconter toute l'histoire, mais bon, je vais donner quand même des dates où il y a eu des changements importants. 1799, c'est-à-dire le 13 décembre 1799, il y a eu un suffrage pour c'est-à-dire changer ce qu'on faisait en 1791. Donc c'était déjà un pas, je ne rentre pas dans le détail, mais on passe directement de 1799 à 1815. En 815, c'est-à-dire 1799, on a changé euh, la, la constitution de 1791. Par contre, en 1815, la défaite de Napoléon, euh, euh, Napoléon Ier à Waterloo, Waterloo c'était en 18 juin 1815, entraîne la chute définitive dans l'Empire et permis le rétablissement de la monarchie. C'est-à-dire c'est les Bourbons qui prennent le pouvoir. Donc avec le Bourbon, on revient, c'est-à-dire à 1791. Pareil, des gens qui payent les impôts, qui ont le droit d'élire. Bon, l'histoire, j'ai déjà raconté ça. Et on passe à 1848. 1848, le mouvement révolutionnaire qui éclate en février 1848 et qui met fin à la monarchie, c'est-à-dire les Bourbons dehors. Le suffrage universel masculin est alors adopté par le décret du 5 mars 1848 et il ne sera plus remis en cause. C'est-à-dire tous les Français âgés de 21 ans ont le droit au vote et on peut être élu à l'âge de 25 ans. Et cependant, Napoléon Bonaparte est le président de la République en 1848. Euh, نحاول نترجم باللغة العربية رابيدمون. هذا غير الهيستوريك مي سي امبورطون الانسان تكون عنده واحد الفكرة كمان على الهيستوريك. قلنا في 1791 3 سبتمبر 1791 الناس اللي عندهم 25 عام هو اللي عندهم الحق يفوتيو، خصك تكون عندك 25 سنة وتخلص لي زامبو. داك الفوت هذا كتفوتي على من؟ ماشي على لي ديبوتي اللي غادي يحكموا، ولا كتفوتي على واحد سيتويا بحالك جاركم اللي كيتخلص احسن منك، كتفوتي عليه باش هو يفوتي على لي ديبوتي. يعني هذاك اللي انت كتفوتي بحال هذاك المساكن ديك 25 دوك ما عنده حتى شي دور، كتفوتي على واحد باش يفوتي. دونك هذاك اللي كلا كلاس موين اللي كيربح احسن منك غادي يفوتي على الديبوتي اللي غادي يكون اللي يقضي ليه الصوالح ليه هو. دونك داك اللي تحت مسكين ما يفوتي ولا ما يفوتيش، يعني وشنو الفرق؟ لا شيء. 1799 جا واحد القانون في 13 ديسمبر 1799 حاول يلغي زعما داكشي الفوضى اللي كانت. ولكن 1815 في فرنسا وقعت حرب في معركة واترلو في 18 ماي 1815 اللي نابليون خسر الحرب وطلعوا لي بوربون للحكم.
دونك هاد لي بوربون رجعوا لا ديناستي دي بوربون رجعوا داكشي اللي كان في الاول عاوتاني، غير الناس اللي خلصوا لي زامبو هادي، وكان داكشي كان لو فوت انديريكت، عاد باش كيولي ديريكت. 1815 يعني رجعنا ل 1791. مي 1848 قلنا 1848 طاحت المملكة في فرنسا، و وغادي يولي اي مواطن عنده 28 21 سنه عنده الحق يفوتي، و واللي يقدر يولي زعما ايلو داك اللي نفوتيو عليه، اللي يطلع للبرلمان ولا شي حاجه، تكون عندك 25 عام تقدر تطلع. فوالا. ونابليون بونابرت ولا بريزيدون ديال لا ريبوبليك ولا الجمهوريه في 1848، ومن تما يعني صافي غادي يبقى داك الفوت ديال 21 سنه، زعما هو ديال 21 سنه، ولا داك اللي غادي يتقدم الانتخابات ولا عنده 25 سنه. 1944 يعني فاش كانت عاد الحرب ولا لو droit de vote des femmes، المرأة pardon 1944 les femmes ont eu leur droit de voter. Voilà. Et puis en 1945, la guerre c'était 39-45. Donc on est toujours, c'est-à-dire fin de la guerre, droit de vote des militaires, parce que les militaires n'avaient pas le droit. كما قلنا بدات المرأة كتفوتي في 1944، والعسكر ما عندهم ولا عندهم الحق يفوتي، ولا يعني دي سيتويان ولا مواطنين هاد العسكر حتى ل 45. و donc la loi, c'est-à-dire en 1946, la loi de 7 mai, ce qu'on appelait la loi Lamine-Gay, proclame citoyens tous les ressortissants de l'empire colonial. صافي كاع دوك المستعمرات، دوك مثلا ديك الوقت كانت الجزائر، اللي في الجزائر عنده الحق يفوتي، اللي كان يعني خارج الوطن هما في المستعمرات الفرنسيه كان عندهم الحق في الفوت في 46. 1947 باردون 1974 و 1974 le droit de vote à 18 ans, c'était à 21 ans, donc à partir de 74 avec Giscard d'Estaing ça a commencé à l'âge de 18 ans. Et quoi d'autre? Est-ce que j'ai déjà traduit en arabe? Je ne me rappelle plus, mais c'est pas grave. 1974 الحق ديال يعني ما بقاش 21 باش تنتخب، ولا عندك الحق في 18 سنة في وقت جيسكار ديستان، لا لوا 5 جويي 1974. 1992 c'est-à-dire en 1992, naissance de la citoyenneté de l'Union européenne. Le traité de Maastricht institue une citoyenneté européenne, c'est-à-dire chaque pays européen, chaque citoyen européen qui se déplace dans un autre pays européen a le droit de vote. C'est-à-dire on a le droit de voter, un Italien a le droit de voter en France, s'il réside en France. Et vice-versa, pour tous les pays européens ont le droit de... C'est-à-dire tous les pays européens ont le droit à la citoyenneté européenne, c'est-à-dire le droit de vote. Cependant, ils ne peuvent pas devenir ni maire ni adjoint. Un Italien, il ne peut pas devenir ni maire ni adjoint en France. Et pareil, tous les pays européens, c'est-à-dire on a le droit de voter, mais on n'a pas le droit de devenir maire ni adjoint maire. كما قلنا 1992 يعني جميع المواطنين الاوروبيين عندهم الحق يفوتيو زعما في الدوله اللي ساكن فيها. عطينا مثلا ايطاليا ولا اسبانيا ولا شي دوله اخرى، جاي لفرنسا عنده الحق يفوتي، ما عندوش الحق يولي مير ولا ادجوان مير، c'est-à-dire يفوتي
ما يفوتوش عليه، هو يسبريزونت با aux élections. حنا عطينا هذا التاريخ هذا، يعني هذا هو المهم في التاريخ ديال لو فوت. اللي بغى يبحث يعني اكثر يتعمق في الموضوع راه احسن. هذا هو لوبجيكتيف ديالنا، حنا كنعطيو ان ريزومي باش الانسان يتشجع يمشي يقرا التاريخ ديال الفوت ولا ديال حاجه اخرى. المهم حنا اليوم موضوعنا الفوت. اذا شنو يعني واش هذا لو فوت هذا عنده الدور ديالو؟ واش بصح زعما عنده شي دور ولا غير كينعسوا الناس ويقول لهم سيروا تفوتيو؟ انا ما نعطيكمش الجواب، كل واحد عنده جواب في راسو وواحد ما يبدل زعما الدماغ ديال الاخر. مي غير بغيتكم تفكروا معايا واش هذا لو فوت هذا يعني المواطن كيبدل يقدر يبدل به المستقبل ديال بلادو ولا المستقبل ديالو حيت مشى فوطا. وهذه في اي دوله في العالم. حنا عطينا تاريخ فرنسا، مي السؤال يطرح في جميع دول العالم، واش الا فوتيتي داكشي زعما بصح لو فوت هو هذاك واللي فوتاو عليه الناس هو اللي كيطلع ولا لا. دونك كوم جي دي après bon je vais donner un petit un historique sur le droit de vote. Est-ce que le vote sert à quelque chose? Donc cette question c'est juste pour vous pousser à réfléchir, peut-être approfondir un peu les recherches. Je suis pas là pour donner les réponses, mais je suis là pour vous pousser à réfléchir un peu et à penser à la question, parce que des fois, on n'y pense pas. Il y a des gens qui vont voter, d'autres qui disent ouais, ça sert à rien. Mais en fait, si on dit ça sert à rien, pourquoi? Et si vraiment on y croit, pourquoi? هذا هو السؤال يعني المطروح. نعطيكم غير واحد المثال. يعني المهم انا ما خصني نكون محايد، ولكن هاد الامثله نعطيكم غادي بحال يعني غادي تفهموا شنو المقصود ديالي انا. مي سي با غراف اونتر فامي سي با غراف. 29 mai 2005 enfin 29 mai 2005 les Français ont rejeté majoritairement le traité de Maastricht. التريتي دو ماستريش يعني الناس فوتاو لا ما بغاوش يدخلوا في هذا ماستريش في الاوروب 2005. واش فرنسا سمعت لهم؟ والمشكل هي كثير من الدول الاوروبيه ما بغاش تدخل تسني ديك السيناتور ديال ماستريش في 2005. واش فرنسا يعني سمعت المواطنين ديالها؟ واش هاد الدول الاوروبيه بحال هولندا، المهم بزاف الدول الاوروبيه ما بغاوش. واش سمعوا لهم ولا ما سمعوا لهمش؟ الجواب هو لا، ما سمعوا لهمش. فوتي تما تتشبع نقز كتب مانيفيستي. الناس ما سمعوش للشعوب ديالهم لا شيء. المثال الاخر انا ما غاديش نعيق لان الموضوع ممنوع منعا كليا، لان دلعوا بزاف ديال لي سيت انترنيت وديال القناه هذه حيت يهضروا على هذا الموضوع. مي انا غادي نحاول نبين زعما حاولوا تفهموا بوحدكم. في البلاد اللي فيها وليود راه وقع الفوت غير هذا فوقاش. واش توقع ما وقع، واش داك اللي طلع هو هذاك زعما اللي خصو يطلع ولا الاخر هو اللي خصو يطلع؟ راكم عارفين كل واحد عنده الجواب. اذا هنا كيبين لك هنا ابارتيغ دو لا chaque fois j'oublie ce que j'ai traduit ou pas. Oui, pour le traitement de Maastricht, oui, je parle c'est-à-dire le pays le plus puissant de la planète. Il y a eu des votes il n'y a pas longtemps, présidentiels. Est-ce que celui qui a été élu vraiment, c'est celui qui méritait d'être élu ou pas? Donc je ne rentre pas dans les détails, je vous aide. Bon, je vous aide pas, ça s'appelle de l'influence. Je suis en train de vous influencer là. Mais c'est pas grave, c'est-à-dire, moi, le plus important, chacun essaie de réfléchir et d'y penser vraiment. Donc, moi, à partir de ce sujet-là, il y a un sujet, c'est-à-dire pour la prochaine fois, c'est toujours la même histoire, c'est toujours la même chose. On va essayer de parler des manifestations. Est-ce que les gens qui manifestent pour quelque chose? On va parler un peu de l'histoire, c'est-à-dire le droit de manifester. Et après, est-ce que ça sert à quelque chose? هذا سؤال يطرح. واش الناس اللي كيديروا مظاهرات يعني كيغيروا شي حاجه ولا لا؟ شوفوا التاريخ ديال الامم كلها، خرج الزنقه نقص ديال وهذه. واش يعني كيجيو دوك الناس العقال كيجيو يبدلوا القانون حيت انت خرجت لبرا
وهزيتي اللافتات وهادشي اللي ما كيوقع يعني بزاف الدول. واش ملي كيخرج الاساتذه يغوتوا برا يعني غادي تغير شي حاجه؟ واش غادي من يخرجوا لي جيلي جون يغوتوا برا يغيروا شي حاجه؟ ملي كيخرجوا لي زارتيست يغوتوا برا، لي روتيي لي تاكسي. كل نهار بعد في فرنسا كاين مانيفيستاسيون اي ماتنون سي دون لو موند اونتيير ميم لي بيي تيغ موند ils ont droit de manifester. Est-ce que ça change quelque chose ou pas؟ هذا موضوعنا ان شاء الله الفرصه القادمه. اخواني اخواتي شكرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.